नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज उप जिले में प्रतापगंज ग्राम पंचायत के अंतर्गत लोहारपुर गांव गंगा कटाव से प्रभावित हुआ है। लोहारपुर गांव में गंगा कटाव शुरू हो गया है। दीवारों सहित मस्जिद के कुछ हिस्से जलमग्न हो गए हैं। सैकड़ों मीटर जमीन जलमग्न हो गई है। पेड़ दूर हो गए हैं। किसी भी क्षण पूरी मस्जिद के गंगा में डूबने का डर बना रहता है। इस बीच नदी किनारे स्थित इलाकों के परिजन कटाव शुरू होते ही घरों का सारा फर्नीचर लेकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। वे सामग्री के साथ भाग रहे हैं जैसा कि वे कर सकते हैं। लोहारपुर गांव में दहशत फैल गई है। साधारण लोगों को नहीं पता कि कहां जाना है, क्या करना है। तो কিছুক্ষণ আগে মোটামুটি আধ ঘন্টা আগে নদী ভাঙন শুরু হয়েছে। আমরা এখানে এসে যেটা দেখতে পেলাম যে বাঁধ যে ছিল মানে নদীর তীরবর্তী আমাদের যে বাঁধ চাচণ্ড গ্রামকে মানে গঙ্গার জল থেকে রক্ষা করার জন্য, বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যে বাঁধ ছিল সেই বাঁধটা অনেকটা মানে পড়ে গেছে। হ্যাঁ, আর নদীর যে জলস্তর এতটাই বেড়েছে যে এখন মোটামুটি আমাদের চাচণ্ড গ্রামের যে ভূমিস্তর সেখান থেকে মোটামুটি 2 ফুট, 1.5 থেকে 2 ফুট হবে। 1.5 থেকে 2 ফুট হলে আমাদের মানে গোটা চাচণ্ড বন্যায় প্লাবিত হবে, এই আমাদের একটা আশঙ্কা। এবং আজকে কিছুক্ষণ আগে এখানে লোহরপুর মাদ্রাসা যে ঘাট আছে এখানে কয়েকটা বাড়ি হঠাৎ করে গঙ্গাতে বিলীন হয়ে গেছে এবং মাদ্রাসার কিছু অংশ নদীতে আজকে এখনই মানে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে এবং কিছুটা পড়ে গেছে। এবং এই যে জায়গাটা গঙ্গার তীরবর্তী জায়গায় এখানে জল মানে রোটেশন হচ্ছে, ভালোভাবে ঘুরছে জলটা এবং আমরা যেটা মনে করছি যে আরও কিছু বাড়ি রাতের মধ্যে পড়ে যেতে পারে, এরকম একটা সম্ভাবনা প্রকাশ। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।